eyes. Every time I pull my hair was any outfit. But you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Haslinda. Okay, in here I will explain the material about dysgraphia. Okay, so dysgraphia is a learning disorder that affect a person's ability to write, and this condition can impact handwriting quality, writing speed, and accuracy in using grammar. Oke, jadi dysgraphia itu adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menulis. Nah, gangguan ini mempengaruhi kualitas tulis tangan seseorang dan kecepatan menulis tangan seseorang dan ketepatan dalam menggunakan tata bahasa. Okay, next, cause and signs dysgraphia. Okay, cause and dysgraphia. The cause of the dysgraphia are typical neurological and may be related to development, brain difference. Genetic and environmental factor can also play a role in the development of writing skills. Oke, jadi penyebab dari dysgraphia ini pada umumnya dia bersifat neurologis dan dapat terkait dengan gangguan perkembangan otak. Nah, faktor genetik dan lingkungan itu juga berperan dalam mempengaruhi perkembangan keterampilan menulis anak. Next, signs dysgraphia. So, signs dysgraphia, the first, handwriting that is difficult to read even by readers themselves. Next, difficult organizing sentence or paragraph in a coherent manner. Next, fatigue when writing for extended periods. And next, evidence of writing tasks or anxiety related to writing activities. And next, difficult copying text accurately from a board or book. And the last, stress with proper grip or control of writing instrument. Jadi tanda-tanda dalam dysgraphia itu adalah yang pertama itu tulisan tangan yang sulit dibaca. Nah, bahkan ada seseorang itu penulisannya sendiri pun dia kesulitan dalam menyusun kalimat atau paragraf secara terstruktur. Nah, dia ini kelelahan saat menulis dalam waktu lama. Nah, ketika dalam kesulitan dalam menyalin teks dengan akurat dari papan tulis atau buku, dia kesulitan menggunakan pulpen dengan cara yang benar. Okay, next, diagnosis dysgraphia. Okay, diagnosis dysgraphia is a diagnosis through a comprehensive evaluation by a professional such as psychologist or educational specialist. So the process include interview and observation. So interview and observation to understand the symptoms and challenge experienced by the individual.
Next, writing ability test to assess the quality and speed of writing, as well as the ability to organize writing ideas. And the last, cognitive and motor skill testing to evaluate other potential contribution factor to writing difficult. Oke, diagnosis disgrafia itu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh oleh seseorang secara profesional seperti psikolog atau ahli pendidikan. Nah, proses ini dia meliputi yang pertama itu wawancara dan observasi. Nah, wawancara dan observasi ini dilakukan untuk memahami gejala yang dialami anak-anak dalam diagnosis disgrafia ini. Yang kedua itu adalah tes kemampuan menulis. Nah, menilai kualitas dan kecepatan menulis serta kemampuan menyusun ide secara tertulis. Nah, yang terakhir itu adalah tes kognitif. Nah, tes kognitif dan kemampuan motorik. Nah, dia ini untuk menilai faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi pada kesulitan menulis. Okay, next, treatment and management in dysgraphia. Okay, treatment and management dysgraphia. While there is no cure for dysgraphia, several approaches can help individual manage writing challenge. The first, you can educational intervention. Educational intervention using assistive technology tool like voice recognition software or writing program to facilitate the writing process. And then occupational therapy you to help the develop fine motor skill need for writing. Oke, jadi pengobatan dan penanganan dari dysgraphia ini, meskipun tidak ada obat untuk dysgraphia, ada beberapa pendekatan yang dapat membantu penderita atau mengatasi tantangan dalam menulis. Itu you can intervensi pendidikan. Ya, intervensi pendidikan ini dia menggunakan alat bantu teknologi seperti software, pengenalan suara atau perangkat lunak untuk mempermudah menulis. Dan can also terapi okupasi. Nah, terapi okupasi ini dia untuk membantu mengembangkan keterampilan motorik halus yang diperlukan dalam menulis. That was my explanation about dysgraphia, and I hope you get the point my explanation about dysgraphia. Okay, thank you very much and thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.